The Panjim Gujarati Samaj has begun its 9th day Navratri Puja, starting with lively Dandiya program at Gymkhana. On 13th October, the much anticipated All Goa Dandiya event will be held at Shyama Prasad Mukherjee Stadium, celebrating culture and unity. The festival promises to bring the community together in joyous spirit, honoring tradition through music and dance. गोयचे सगळे लोकांक जे पळोवणारे आसा इन गोवाचे तांकां पणजी गुजराती समाजा तर्फे नवरात्रीच्यो शुभेच्छा। 9 दीस तुमच्या घरान बरी सुख शांती समृद्धी येवचे आणि देवी माता अंबा आमची अंबाजी आणि सगळ्यो देवयो आमच्या गोंयान सुद्दां बरे भशेन नवरात्री सेलिब्रेट जाता। तर सगळ्यांक बरे भशेन देवीन कृपा आशिर्वाद दिवचो ही आमच्या समाजा तर्फे इच्छा। आमची तशी पळोवपाक गेल्यार 65 वर्सां जाली आमची नवरात्री हांगा चालू आसा। पयलीं हांगा मगलनाल सदनान जाताली आणि मागीर आमची गासपा डायसान जाली, कला अकॅडमीन जाली आणि आतां आमची जिमखानान जाता। आमी जिमखानान रातची हय महालक्ष्मी मंदिरान जाली खूब तेंप। आतां आमी सेलिब्रेट करता रातची नवरात्री दांडिया जिमखानान। थंय आमी प्रायवेट फंक्शन अशें आमचें आसता आनी आमी थंय सेलिब्रेट करतात। रातचे 8 सुरू जाता आनी 10 पर्यंत सोंपता आमची। श्यामाप्रसाद मुखर्जीन आमचो 13 ऑक्टोबर ऑल गोवा दांडिया मस्ती जाता व्हडलो प्रोग्राम। तो आमचो 15 ऑल गोवा दांडिया मस्ती आमचे 25वे वर्षे फावटी म्हणून आमी व्हडलें सेलिब्रेशन दवरना। सगळे लोकांक हो प्रोग्राम फ्री आसता आणि एक्चुली हे प्रोग्रामाक सगळो गोंयचो लोक रावतात। पोरू आमी तालिगांव कम्युनिटी हॉलान केल्लो तेन्ना लोकांक भितर एंट्री मारपाक जागो नासलेलो। ताजो विचार करून आमी हो प्रोग्राम हे वर्सा व्हडल्या प्रमाणान दवरला। तर हांव सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांक विनंती करता की सगळ्यांनी हे प्रोग्रामाचो आनंद घेवचो आणि हे प्रोग्रामाक जरूर येवचे। मैं पंजिम महिला मंडल की गुजराती महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। आज हमारी माता जी की घट स्थापना हुई है। हम सब पूरे समाज ने मिलके सब साथ मिलके सबने मनाया है और सबको शुभेच्छा दी हुई है। गुजराती समाजाची नवरात्रा आता आयच्यान सुरू जाल्या। ही आमची आता 9 दीस चलतली आणि आयज काल आता हांवें पळयलें आता हाली की नवरात्रा हो एक फक्त गुजरातीचो हें कसो उरोंक ना। आख्ख्या गोंयान इवन गोंयकार लोक आमचे भाव भयणां सामके बऱ्या प्रकारेन मनयता। पयलीं कितें आसलें फक्त गुजरातीचो आनी आतां आयच्यान आमची 9 दिवस चलतली आनी आमचो मेन इव्हेंट आसा तो 13 तारखेर। आमचे सगळे गोंयकार भाव आनी भयणांनो आमी तुमकां इनवायट करता। 13 तारखेर आमचो व्हडलो इव्हेंट आसा श्यामा प्रसाद स्टेडियमान। थंय तुमकां सगळ्यांक आमचें इनवायट आहा। 9 दीस डेली आरती जाता हे राधाकृष्णा देवळान। खूब वर्सां जाली आमची आरती। आतां पयलीं ती दामोदर मंगळ तेमच्या घरा पोंदाक जाताली
कितली वर्सांच जाली मागीर ती हांगा आतां ही देवळान येयल्या आतां हे हांगा जाता खूब वर्सां जालीं आनी हांगा 9 दीस हांगा डेली सांजे आरती जाता देवाची